Ang batch request entry system kon BREX gilusad sa Dakbayan San Carlos dito sa Consuelo Algiers Community Center niadtong Enero 21, 2010 nagipasiugdahan sa National Statistic Office. Usa ka orientation nagipahigayon sa paglusad sa BREX nagipanguluhan nila ni SP Edgar Quisumbing bilang OIC Vice Mayor ug ni City Administrator Franito Sidas ang OIC Mayor niadtong higayuna. Ang orientation kitambungan sa mga opisyalis sa syudad, mga pangulo sa nagkalain-laing departamento, mga punong barangay ug taga-departamento sa edukasyon San Carlos. Sa ngalan sa Vice Mayor, gipaabot ni SP Member Quisumbing ang mensahe nga nagkanayon nga kining BREX nga bag-ong sistema nga ipatuman sa buhatan sa local registrar aron sa paghatod og maayong panilbihan sa katawhan kay kini daghang bintaha kung ikumpara sa naandang paagi. Sa BREX, mamahimo na ang paghangyo o pag-file sa ilang gikinahanglan nga mga dokumento, sama sa kopya sa birth certificate, death, marriage ug certificate of non-marriage kung sinumar, ug uban pang civil registry nga mga dokumento. Today, this journey enacting all the powers that made possible this BREX or the batch request entry system to be here in our city. BREX is an SO when you enter. BREX are people, including those in the nearby cities and the municipalities, stand to benefit the program. You can now find your application for certification with several registry documents. You can see several registrar who now become the local NSO license. Sa mensahe usab ni Mayor Bong, kini gipaabot ni City Administrator Franito Sidas kinsa nagkanayon nga kining panagtambayayong sa lokal kagamhanan ug sa National Statistic Office maabot ngadto sa kalambuan sa serbisyo sa mga katawhan. For the launching of the batch request entry query system, otherwise known as BREX. Now, this is a joint undertaking of the National Statistics Office for NSO and the local government of the city of San Carlos. Now, this is an innovative approach, which will redound to the improvement of our civil registration services na atong ihatag sa publiko. Ang syudad nagadawat sa mga bagong pamaagi ug kay ang rehistro sa pagpanganak, sa pagpakasal, sa kamatayon, kabahin sa kinabuhi sa tao, kining bagong paagi ipatuman na usab dinhi. Si Mayor Bong nagasalig nga kining bagong sistema adunay dako nga sangputanan. Si Provincial Statistic Officer sa Negros Occidental, Engineer Fred Solyasta mipahayag kung unsa ang BREX. Ang kaayuhan o mintaha niini. Siya mingon nga sa pagpatuman unya nining sistema, ang katawhan dili na kinahanglan nga moadto pa sa Bacolod ug malikayan pa ang paggastos sa pitihan niini. Sa ubang galastuhan o sa iyang kahago nga usahay dili pa matuman o makuha ang iyang katuyuan. Siya moadto lang sa buhatan sa City Civil Registrar San Carlos ug mohimo sa mga gikinahanglan niini. Aduna lamang ipato nga 50 pesos alang sa dokumento nga tagan usab og official receipt sa syudad. Si Director Norman Bulagay sa Region 6 nagkanayon na sa BREX walay problema kundi ikaw nagpuyo ug asa nimo kini request. Pwede nga ikaw dili residente sa San Carlos ug nagpuyo man sa Valle Hermoso, Canlaon ug ubang pang silingang dapit nga bisan gani sa mga dokumento nga didto sa gawa sa nasod ang imong gikinahanglan. Basta doon na lamang kini gihatag nga impormasyon sa Philippine Embassy. Pwede kini nga ma-request. Madamo na sang mga may BREX diri sa Negros Occidental. Ang San Carlos medyo na uli-ulihi lang sila, no? Pero diri sa Norte, ang wala lang sang BREX ang ibaluan ko, amo ang Calatrava. So that means ang mga pumuluyo sang Calatrava, pwede man siya mag-request diri sa San Carlos without going sa Bacolod City. That means an added income sa part sang mga taga San Carlos. Ang mga taga Negros Oriental nga malapit diri sa San Carlos, example taga Villahermosa, Hermosa, pwede man diri ka request sa San Carlos. So wala kita sang boundary, wala kita sang limit. Ang mga taga Salvador Benedicto, taga Canlaon, pwede man siya. Ang Canlaon nga malapit. Even from the other regions because pwede. From Bosilingon without limit kita, no? Ang bata nga natao sa Cebu, sa Bohol, sa Oriental, pwede diri maka-request sa San Carlos City. Kung taga Toledo siya, mas conveniente siya diri magkadto sa San Carlos, mag-request pwede man siya.
So wala kita sang limit. Ang bata nga nagtawo sa abroad nga na-report sa Philippine Embassy, kag na-report ang record sa NSO, pwede man siya mag-request diri sa San Carlos without going back dito sa abroad yung sa diin siya natawo or nakasalman. Ang San Carlos usa lamang sa mga dapit nga nagpatuman sa BREX sa probinsya sa Negros Occidental. Ang syudad adunay ordinansa nga giumol sa pagsagop ug pagpatuman sa BREX niadtong Hulyo 2, 2009. Pinaagi sa Ordinance number 09-15 na nahilatid ang balayranan ug matang sa dokumento nga imong ihangyo o gikinahanglan.